اسلام کی تاریخ میں ہمیں ایک تاریخ روم کی ملتی ہے جو ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ روم ایک سلطنت تھی جس کا بادشاہ تھا ہرقل اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بیچ میں کچھ باتیں ہوئیں جس میں ہرقل نے کچھ سوال کیے اور حضرت ابو سفیان نے کچھ جواب دیے، جس کو سن کر کے ہرقل ہکا بکا ہو گیا اور اسے ایک جھٹکا لگا۔ ان سوال و جواب کے بعد ہرقل اپنی سلطنت میں جاتا ہے، اپنے محل میں جاتا ہے۔ محل میں جانے کے بعد کھلے عام اعلان کر دیتا ہے، رومیوں اگر تم اپنی سلطنت چاہتے ہو تو تم اسلام قبول کر لو۔ کیا سوال تھے، کیا جواب تھے، اور ہرقل کو کیا کیا معلوم ہوا، اسے کیا کچھ اور معلوم بھی تھا پہلے سے، جس کی بدولت اس نے ایسا کہا۔ عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا جبکہ وہ قریش کے ایک اجتماع میں شریک تھے اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت میں شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات ہے اس دور کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے ایک محدود پیمانے پر معاہدہ کر رکھا تھا۔ سب قریش ہرقل کے پاس آئے۔ لوگ اس وقت ایلیہ میں تھے تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا اور اس کے دائیں بائیں سرداران روم فروکس تھے۔ پھر ان سب قریشیوں کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو طلب کیا۔ قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے، تم میں سے اس شخص کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ پھر ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس کا قریب ترین رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے کہا، ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے دیگر ساتھیوں کو اس کے قریب ہی رکھو اور انہیں ابو سفیان کی پیٹھ پیچھے کر دو۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ میں اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہتا ہوں جو مدعی نبوت ہے۔ پھر ہرقل نے کہا، اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان اس پہ کہتے ہیں کہ با خدا اگر مجھے اس کا احساس نہ ہوتا کہ مجھے لوگ جھوٹا کہیں گے تو میں حالات بیان کرنے میں جھوٹ کا سہارا ضرور لیتا۔ بعد ازاں ہرقل نے ترجمان سے کہا، ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم اسے شریفون نسب بتایا اور باقی تمام انبیاء اپنی قوم میں عالی نسب ہوا کرتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے دریافت کیا، کیا اس سے پہلے کسی اور نے تمہاری قوم میں دعویٰ نبوت کیا؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ یہ صرف اس شخص کی دیکھا ریکھی نقل کر رہا ہے اور یہ نبی نہیں ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، جبکہ میں نے دل ہی دل میں طے کیا تھا اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی سلطنت واپس پانے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا، کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اسے یا کسی اور نے جھوٹ بولتا دیکھا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ لوگ بندوں پر تو جھوٹ باندھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا پر جھوٹ باندھیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکار میں امیر لوگ شامل ہیں یا غریب؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے، جملہ پیغمبر کی پیروی کرنے والے لوگ کمزور ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے سوال کیا، اس کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے مجھے بتایا کہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ حقیقتاً ایمان کے درجہ کمال تک پہنچنے کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی باہر بھی آتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ ایمان کی یہی صورت ہوتی ہے جبکہ اس کی مسرت دل میں جبج ہو جاتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا نہیں، اور واقعی میں پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے پوچھا وہ تم سے کیا کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تمہیں نماز پڑھنے، راستہ بازی اختیار کرنے اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں کو ہرقل نے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان سے کہا، اگر
तुम्हारे ये बयानात सच हैं, अनकरीब वो शख्स इस जगह का मालिक होगा। ये जहाँ मेरे पाँव हैं ये सब उसके हिस्से में आ जाएगा। हिरकल को ये सब उसकी तालीम और इल्म से मालूम हुआ। ये कैसे मालूम हुआ, कहाँ से मालूम हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आपको ये सारी मालूमात दूसरे पार्ट में। इमाम हुसैन करबला क्यों गए, सब बताऊंगा, आप बस वीडियो को पूरा देखें आखिर तक। हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत मुआविया ने हजरत अली से कहा खिलाफत मुझे दे दो, लेकिन हजरत अली ने ऐसा नहीं करा। फिर हजरत उस्मान को जब शहीद कर दिया गया तो इस बात से हजरत मुआविया को बहुत दुख पहुंचा और वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इससे पहले हजरत उमर को भी कत्ल कर दिया गया था। अब हजरत उस्मान को भी कत्ल कर दिया गया। फिर खलीफा बने हजरत अली, लेकिन हजरत मुआविया ने फिर कहा कि खिलाफत मुझे दे दो। फिर उसके बाद हजरत अली को भी कूफा की मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। अब हजरत मुआविया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब तीनों को बारी बारी कत्ल कर दिया गया। पहले हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। अब हजरत अली के बाद खलीफा बने इमाम हसन नवासाए रसूल। लेकिन जब इमाम हसन खलीफा बने तो शाम में हजरत मुआविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। फिर 6 महीने की खिलाफत के बाद इमाम हसन ने खिलाफत छोड़ के हजरत मुआविया के हाथ पर बैत कर ली। अब हजरत मुआविया खलीफा बन चुके थे। दोस्तों, ऐसे शुरुआत हुई थी खिलाफत उमैया और हजरत मुआविया खलीफा बन चुके थे। उनके बाद उनका बेटा यजीद लानती। लेकिन हजरत मुआविया ने यजीद से एक बात साफ कही थी, अगर तुम मेरे बाद तख्त पर बैठो तो तुम नवासाए रसूल इमाम हुसैन की बैत जरूर ले लेना। अगर हुसैन राजी ना हो तो तख्त पर मत बैठना। लेकिन लालच, हवस, शराब का नशा उसके दिल पर सवार था। हजरत मुआविया के बाद यजीद तख्त पर बैठा और अब बारी थी बैत की, जो कि इमाम हुसैन से लेना सबसे ज्यादा जरूरी था। इमाम हुसैन यजीद को जानते थे वो कैसा मक्कार है। मदीना के लोगों ने कहा हुसैन आप खलीफा बने, आप ज्यादा हकदार हैं। इमाम हुसैन ने सोचा अगर मैंने ऐसा करा तो मदीना में खून खराबा होगा, इससे बचने के लिए मैं मदीना छोड़ देता हूँ। इमाम हुसैन की असल नियत थी कि वो मक्का चले जाएं, लेकिन जालिम कूफियों ने इमाम हुसैन से कहा हुसैन आप हमारी मदद के लिए आए, हमें यजीद से बचा लें, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन जानते थे ये सब बस उन्हें बुलाने के लिए कर रहे हैं। इमाम हुसैन के पास हजारों खत आए, लेकिन वो नहीं गए। फिर आखिर मक्कारों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा हुसैन अगर आप नहीं आए तो कल कयामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या अल्लाह हम यजीद की खिलाफत कैसे ठुकराते, हमने नवासाए रसूल को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। अब इमाम हुसैन जब कूफा की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने सिफ़ैन में ही अपना कयाम करा। फिर यजीद की फौज ने उन पर पानी बंद कर दिया। इससे पहले इमाम हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था वहाँ के हालात देखने के लिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं ये बात कूफे में जोरों से फैल गई और यजीद ने वहाँ के हालात ऐसे कर दिए जैसे सब सही है, सब इमाम हुसैन के साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखकर भेजा, भाई आप आ जाएं, यहाँ सब सही है और सब लोग हमारे साथ हैं। रात का वक्त था। कूफे के गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील और तमाम लोग जो इमाम हुसैन के साथ थे। फिर वहाँ एक लानती आया इब्ने जियाद। इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के जैसा जुब्बा पहना था जिससे लगे कि नवासाए रसूल आ गए हैं। लोग वहाँ उनके दीदार के लिए आ गए और फिर उसने कहा इनसे पूछो हुसैन के साथ कौन कौन है। अब जितने भी बड़े लोग वहाँ इमाम हुसैन के साथ थे, इब्ने जियाद ने तुरंत उनके हाथों में जंजीरें बंधवा दी और उन्हें महल के सबसे ऊपर ले जाकर दीवार पर खड़ा कर दिया और कहा मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दो या मौत का मजा चखो। उन लोगों ने कहा हम बैत तोड़ रहे हैं। फिर ईसा की नमाज का वक्त हुआ। मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे थे। सब लोग सफ में लगे और जमात शुरू हो गई, लेकिन नमाज पूरी होने से पहले पहले ही सब लोग जो मुस्लिम बिन अकील के साथ थे नमाज के बीच से ही भाग गए और फिर कुछ वक्त के बाद मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के पास खत भेज चुके थे। इमाम हुसैन सिफ़ैन आ गए थे और फिर वहाँ उन पर सबसे पहले पानी बंद कर दिया गया और कहा गया यजीद की खिलाफत को कबूल कर लो। इमाम ने कहा हरगिज नहीं। 9 दिन के जुल्म के बाद जुम्मे का दिन था, 10 मुहर्रम आशूरा का दिन, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो दिल दहला देता है। इमाम कासिम को शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास के हाथ उनके बदन से जुदा कर दिए गए। हजरत अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया। इमाम जैनुल आबिदीन जो बीमार थे और सब पानी की प्यास से तड़प रहे थे। हजरत सकीना ने इमाम जैनुल आबिदीन से पूछा बताएं प्यास की कितनी किस्में होती हैं। इमाम जैनुल आबिदीन ने कहा 3 किस्म, जिसमें सबसे आखिर किस्म ये है अगर कोई उस प्यासे का बदन छुए तो उसकी उंगलियों के साथ उसकी खाल चिपक करके आ जाती है। इस पर हजरत सकीना ने कहा मेरे हालात अभी यही हैं। इमाम हुसैन मैदान में थे और उनके साथ उनके साथी भी थे। इमाम हुसैन यजीदियों से सुलह की बात कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा हुसैन जल्दी करो, हमें जुमा पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब पहले नवासाए रसूल को तकलीफ देंगे, फिर उनके नाना के दिए तोहफे यानी जुमा की इबादत करेंगे। जालिमों पर बेसुमार लानत। फिर इमाम और उनके साथी जुमे की नमाज के लिए खड़े हुए। इमाम ने यजीदियों से कहा आओ नमाज पढ़ लो, तो वो लोग
लोग नहीं आए। इमाम सजदे में थे तो जालिमों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया, क्योंकि इनकी औकात नहीं थी कि ये पूरा लश्कर इमाम से जंग कर सके। ये सारे जुल्म हुए थे करबला में। करबला के बाद क्या हुआ, अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको अपने पसंद के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर।